বৈশাই তলাক লাইজা সুযোগ সুবিধাও মান খাই মান মানে জাগো তিপ্রাসা চিনি তিপ্রাসা আমজনি বিসিङाव ফানো সুলছাওই নাই নেকাंखे কিল্লা হাই জম্পুই হাই অম্পি হাই শান্তি বাজার হাই ও মাই গানা কিনে তোলানা খাই নেকাंखे চিনি ও মাতার বাড়িও নাই নেকাंखे বৈশাই সরকারি সুযোগ সুবিধাবো বেলাইনে কম লাইজাক মানো নগো কাপড় বকরমকে বাস্তব পিয়া তিনিনে ও ক দেশা গসেको आनहि सकां गोबां साइ थांबायखा आरे काके 23 आगस्ट बाहायनखा 23 पटकाति सप्रबां 23 आगस्ट कक तमानि इनखा कम साका बरे बगे आंता 23 आगस्ट कक नास साथाया नरमनि जत दिफ्राय सवर न सुजुसिंदा माइया रांग्रिनि पियाल लाइजा जों बुट खेरालायो 5 बছर ओ माटार बारिओ गोबां सिस्टेम पास होखा कांग्रेस पास होखा बीजेपी बताओ पास करता कोई बीजेपी पास हुई तो ताको है बीजेपी पास ही एमएलए लाया ए निश्चित बीजेपी नहीं तोखा हाय फलो नहीं देखा के सरकार से कोन फाइबर से चीने मातार बाड़ी ने ओ चीने लुकुरो ओ तिप्रासार होखा इने सुजुग सुविधा माया बाइका सुजुग सुविधा माया बइने आमसयो ता ओ गांदाने किल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल नवोदय स्कूल एकलव्य स्कूल तंगो और सागो दसरो देखुकुम स्कूल फिरि तंगो इंग्लिश मीडियम ते प्राइवेट स्कूल होदा गरिया होदा एकेडमी तंगो राय असेजन तंगो डन बस्को स्कूल तंगो ओमा एकेरे गोबां इंग्लिश मीडियम स्कूल फिरि तंगो ओमा एकेरे गोबां किल्लावन तंगो पिया ओ चिनि मातार बारियाव काके चिनि कुंथाय बारानि बिसिङो जों ओमा फिरि स्कूल बकरे नुकिया बनि बागै तापर बखरो नरम खानाव कबनो आं तिनि कसारानि मोसुगो मान खाय मानानि सातक जागमानि बागैनो 1984 এই যে সেকশনাল বিল পাস করলেন সরকার 1967 যুব সমাজে আবাদ যেটা আবার নাই চিনি যেটা আবার কাইটা কাপাও যেটা টিউজেস আসাই মানে আ কারণ খানকে চিনি সাংবাদিক নে অধিকার সংবিধানিক যে অধিকার যেটা ইন্ডিয়া নে যেটা সংবিধান অধিকার অধিকার তিনি মানিয়া কাছে যাবে তঙ্গো বই বাগে তিনি চিনি খবাইখা আন্দোলন খাইলেখা गोबां बरफाइ लेखा आं दैसे कक साइथाका ओ चिने मारान चिने ओ मातार बारि एरिया ओ चिने अरने आम साइनेनो खरकसा बुमुन गरां थैथाम जाखा नगेन्द्र जमातेनि बिहि पवित्र रानी जमाते आ जागा बरावनि हुइचुंनै अबदान दङ एदिसि मानमाग्रा जों या बखरना नांगौ जों दंजोबना नांगौ या अबदान आ हमारे तिनिन्दरनि नुखो कलाइया तिनिन्दरनि बुसाबो कलाइया तिनिन्दरनि इसको काम करे তিনি নরনে অরনে মারান দি যেটা তুই শালা ফগই কৃষ্ণ ভক্ত হয় তুই হর্ষ হয় তুই সারে তুই ফগই নর নমি তো তাকর বখর তথা নরক সবা খাই মানে জাগা ওখাকে এই এদিছি মানে ওখাকে নরনে আমতে বড় রব কি নেওয়া চাপর পরির পবিত্র ভক্তি জমাতে আস তিনি প্রথমই বরফ তিনি আই দিন সবা খাইত্র নরনে অরনে পরির থান খাতা করব কর তিনি আমনে বাগাই আল पवित्र भक्ति जमाते भाई एक घंटा कक सलाइखा बाहाय गंगै मानखा बमल्टिक लै कक साओ आज जोरावो गाड़ी करै आज जोरावो फोन करै आज जोरावो फोन नेट पानि यूट्यूब करै आज जोरावो दक फाने बागै नको गया करै सबक लाइखा बिया तिनी आंकक तिरा कमनार मतो तापर करो तामनि सबक लै चिने जगोदिकार सेटजाक माने चिनो हा 184 জন রাজা চলাই থাকবে তবে 86 জন এই যে তাওসিন বুয়াগ্রা আবার তাও 86 জন তো আর রাজা চলাই থাকবে আরে অধিকার চলাই কইও আইগো দুই পুরো থান খানকে চিনে বড় লগ্ন এই যে বাংলা হারি আপলো ফাইনাল বড় জমিদার হলে মানেব চিনে বাড়তে উনি পুরো থানকে দিয়ে পর্যন্ত মানেব তিনিও এই যে মহারানীও থানি নাই খরচা সাধারণত आप हाले तो मैं पर नोना किने साथ बगिया रेस्पेक्ट रोया नोना एक प्रॉप मनी सेकंड लो किया उदय पुनरा बात छिरगला दे ए कारणे न शीत शीतल पागे सभा खाइका गंगा नामने परे 1984 अंकाके 84 सन अंकाके 23 আগস্ট দিনে আইসালো তিনিও পার্লামেন্ট তিনিও অমন তিনি বিল পাস মাখাইয়া পিয়াসে অমন মান কাকে চিনি বাকি কেবে মুন তাই রিখা হামছিনাই
অধিকার মানছি নাই সিনি ইয়াক মানে চল্লিশ নাই ওয়ানশপ মানে তিনি চড়া 39 বছর কাইথাঙ্গে এদিসি মান মানে ও মারান দিয়ে ও মাতার বেরে রেখা ওই যে মায়ং তৈসা সংগ্রাম কাবি দিপ্রায় তিনি চড়া বইনি আনার তঙ্গ তিনি চড়া সাংবিধানিক যেটা এই যে দিল্লি ও যেটা দিল্লি বড় অধিকার মাহাই এই যে কলকাতার বড় অধিকার মাহাই আগরতলার বড় অধিকার মাহাই তিনি ও জায়গা তিনি অধিকার মাই আগে তো দাকর বকর আমরে বাগিলো লোক সোমালিয়া তোমার পার্টি খাইলেকা আইপিএফ খাইলেকা কি প্রবলেম খাইলেকা তিনি হামাই কথা সুলাইকা তিনি ওর নচিনে এক্স মিনিস্টার তো বড় ভাই সব বড় হাতে কত রকম কাজ সুলাই নাই সি প্রবলেম তিখলাই সফল ইয়া লাস্ট অফ ফলাও কাছে কক সামনে তো তিনি ও খালি রাসা আতাই তিনি ছিল আঞ্চলিক খাই কংগ্রেস খাই তো ন্যাশনাল পার্টি খাই তো ভাই খেলে ও দফাও মনসালা চলো চলো নাই না বহুত তিনি প্রবলেম খেলে তিনি ও চলতেই ছিল জনগণ আগক নাই না নে ওয়ান চুই তো মানে আর্থিক জড়াও যে রাজা जों लखिन्द्र जमातिया जों आं तिनि प्रमुख समाव जों साबनां यांजाखा राजा पर्यन्त तिनि पार्टी खायने नक जाखा साबनां यांजाखा बनि बागे ब तिनि रिजेन्ट होइनाय तिनि त्रिपुरा सन पियमेन्ट समाय दानै ग्रेटर त्रिपुरा आसाराय नांगौ कन्स्टिट्यूशन सल्युशन नांगौ तिनि व आर्टिकल 2-3 द्वारा नांगौ होनाय तिनि ब त्रिपुरा हावा हायं गोनाङै तिनि जत्त साइमनखा दिल्लीनि बरम साइमनखा नर्थ इस्ट बरम साइमनखा और त्रिपुरा आका राज्य नांगौ जवार आका स्टेट नांगौ ग्रेटर त्रिपुरा नांगौ होनाय खरां तिजो ताकर बुक्र या परिवार तिनि सारामसो तिनि नेतारा तिनि बासनि लगे रेशन दंगा नांनाय बासनि लगे रेशन दंगा नांनाय गोबां वानसानि जेतो नेशनल पार्टी 10 बासन दंगो बने लगे रेशन दंगो तिनि त्रिपुरानि लगे के नेतारा बासन सिमिरो लायो आनि एलाकाओ आनि मायं किसाओ आनि सुंदरंगो आनि बरनो तमा असुबिदान तो आबने संख्या थायाबा सुबाना नायबा आबने दिसिना नायांगो आबने दिनां सारामसो और जागो तिनि वचन आल कराय जावा सामने कारण खा जों दिनो सेट जागै मासायानि तो आबने बाय आल कराय जो सानो पिया जों दिनो थांनायाव दरनो खाना এই যে মারান্দি তাত সাবজুনাল বড় সাবজুনাল তংগনে গর্জি সাবজুনাল তংগনে গর্জি সাবজুনাল বলাই তোখা আপনি বলে মারান্দি সাবজুনাল হনেলে খাবে হর জাগো আর মারা লেনে কোকিয়া আর বুয়া লেনে কোকিয়া এই যে সাবজুনাল খাবে হখাকে এই যে মায়ং পয়সা ওই যে তিনি সংগ্রাম কামে এই যে তিনি হচন কামে ইয়াবো গোবাং বাচিনে বড় কামের সুযোগ সুবিধা কাইছে সুবিধা লান্ত সুযোগ সুবিধা মায়ারগে বাগে আপনি বলে সাবজুনাল খাগো তিনি जों हाय नाय कासुनाव थार खावनाय मसुबो जों वरन की तिनि व की लो कांगबा हाय तिनि मातार बारिनि और साखा आका फलक ना नाय खाना नाय और साखा तिनि मातार बारिओ तिनि आका तो चेयरमैन छो आनि फलक फले जाव सुविधा हां दाबि खायजानि बुरा पेंशन ना माया गोबां 60-70 बोसोर काय बुरा पेंशन माया दंना गोबां मानो रेगानि काट बन गाया दंना गोबां मानो गोबां रेगा माबाया कमप्लेन होया मुसुफान बिदि मालाय नाया दंगो बनि बागि तिनिने सारा मुसुबो आ खायने थांखांगे थांनाय एडिसि सरकार थानाय बुबाग्रा सहयोग नवाय हरबो सांगो कायसो साखाय रेखा पंचायत 400टा फैमिली दंखांगे गायनेखे खागलायदि पंचायत खागलायदि नरकाबो रेदि दंख्रै যদি আর পঞ্চায়েত দিব আর পঞ্চায়েত যদি বাটু টঙ্কা পঞ্চায়েত যদি কমই টঙ্কাকে পঞ্চায়েত খালাই দি প্রপোজাল হরে নর প্রপোজাল সামনে হরে নর জায়গাটা কয়টা পঞ্চায়েত তো 9টা পঞ্চায়েত নর খালাই দি নন দুগুনা 18টা কাইনে খাপন 18টা পঞ্চায়েত খাইদে খাইলে খরার মাটি ছাড়াই जों আলকা ব্লক নাঙ্গচিনে পঞ্চায়েত 18টা কাজার जों আলকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামনে দি जों अधिकारी अपने बाकी बुमाग्रा बतान नायो एरिक्सिवचिनि भरो 20 टा रिजर्वेशन दंगो एसटी रिजर्वेशन असेंबली वो 20 टा दंगो ते 22 टा एडिसिनि ते एमडीसी बासा जानाय दंगो नमिनेटेड खरब नै बबाय 3 जना जिने वानसारो हाया वानसारो निके के तैबो हायखौनो करे बरनि एसरा एमएलए करे बरनि एसरा रिजर्वेशन करे जिने के असेंबली हो दंगो ते अरनिओ sini edisyon alkasi tongo awne bagay sing ini nayo Tripura hawa alka administration alka sing salap nani alka tino tama sinai
जों अबाव लुकुरावबो चेकरु कायलाय खांखे तमाहि जोंसौ आरो तमाहि जोंसौ मो मानेखौ नायै नुबाङै बान्दारि जों बान्दारि आवता बांलो त्रिपुरा हावो बान्दारि आवता बान्दारि नो तबनाय के सबने नेतृत्व तब भुवाग्रानि नेतृत्व भुवाग्रानो बिलिफ खाइदे भुवाग्रानो विश्वास खाइदे भुवाग्रा जदि न त्रिपुरा हावो बमाया के तके बमाया आवनि बां सारा मुसुगो जिने भुवाग्रा वनि नेतृत्व तो सुसलाई तब दिल्लीवो भुवाग्रानो रिंग रिंग तब थानाया पुइना सिगां थाने विधानसभा सिगां आनि सागो गरा रिंगमा थांगा आपना चिन्ता एक्स मिनिस्टार बाबु तंगो थानाया विधानसभा पाइनो बाबु थांजा भुवाग्रानो रिंग रिंग हरै तब त्रिपुरा हावो যদি না ত্রিপুরা সারনো সাত নায়ন খানকে সারা বিশ্বনি যেটা ইতিহাস রেকর্ড কমাই রাজমালাও এই জাপানে পরে এই যে রাজা চলে নাই যে ত্রিপুরা সারি রাজা 184 জন রাজা এই রাজার যদি সেন্টিমেন্ট খান খানকে আবো কাইসা বিনাশ নানি থাম তো আপনি ভাবে সারা নদী চলে এই যে ত্রিপুরানি কাহিনী সারা ইন্ডিয়ান বড় হলে ইন্টারন্যাশনাল হলে এই যে ত্রিপুরানি লাইভ বোমা রাজ আমাদের